Oh, easy, easy! Woo! Ay! Ano ba yan? Foul. 26. Number 20. Jollibee. Easy, easy! Ay! Oras niya! Oh, easy! Correct? Foul. Foul. Damoki. Edward! Anong ginagawa mo? Ay! Lamang nakapal ka! Huwag na mag-foul! Oh, rebound! Oh, oh! Ay! Ay, Edward! Oh! Out of bounds, same ball. Wendy. Ikaw! Franco. Ano ba, Edward? Mata niya! Third personal foul. Edward, easy! Edward! Okay, so Edward na naman. Ikingkoy na naman to. Kamay! Edward, kamay! Uy! Oh! Uy! Foul. Edward! Masasaktan na yung sarili mo dyan! Ay, sakto muna na hilo! Suotog yan! Ikaw pa! Nakakatingin ka sa akin! Ano kasi ginagawa mo, Edward? Dan! Last shot. From the bench. Violation. Gagi ng mga yan. Pag-graduate ka na. Paling ka na. Let's Wala! go, Johnny. Oh, easy, easy! Go! Point what? Oh! Waiting llama. Wala! Oh, Edward! Woo! Ay, Diyos ko! Foul. Kuya Ares! Foul, Takayari. Ares, ano ba yan? Takayari. Second, personal foul. Julio. Kita Alianza. Easy 2 point. Wala! Oh, oh, oh! Kick ball by Jersey number 20. Richard
ball. Oras natin, 6:49. Gitna! Red ball. Halika sa kanyang line! Wag! Sarong! Bola! Wala! Likod! Ano ba? Wala! Go, Jollibee! Jollibee, go! Ay, sayang! Huwag na magparo ka! Awarin! Volley! Edward! Edward, sige pa, isa pang puntos pa! Edward! Oo! Oh, wag na mag-foul! Walang lalaman. Ano pang... Wow! Si Kuya Aris, tignan niyo yung... Oh, time out! Time out! Ano lang foul, Aris? Ay! Ano ba yan? Oo. Lapit! Op! Woo! Let's go pa! Bola! Walang saham! Oh! Pasa! Ay! Aris, ang bola! Lasok na! Uy, matagal pa yung oras. Uy! Ay! Ano ba yan? Ay! Sayang! Oh! Ano ba? Back to the book. You 48 seconds of time remaining for the last quarter. Mandapat, drive. Mandapat, wala kang rebound. Rebound. Ay! Go! Rebound na, go ahead. Selani, seven foul. What is jersey number? 10. Thank you. First try para kay Gabriel. Not 10.
Last try. Basket. Oh, patay si Baggio. Jersey number 10. Jersey number 10. Anong tawag? Sarap. Ay, wag ka lang patapusin nyo na, paruwi na tayo. Ay, wag kayo, tapusin nyo na. Jesus, pero sinasakay, Gabriel. Wala pa naman ba? Jersey number 0. Hindi na tumalong. Jesus, jersey number 18. Jesus na mamagay sa loob. Oh, easy! Wala pa rin ang fight. Jersey number 20. Gabriel, jersey number 20. Jersey number 7. Bakit? Uy, bakit nangyari doon? Kung kailan patapos na? Ano na nga pa? Wala na. Inbound by Sumalino. Sudacio, jersey number 10. To Perez. Harap by Jesus. Perez. To Sumalino again. Jersey number 1. Bitawan. Jersey number 26. Easy! Jersey number 2. Huntulaga libre. Backwards good. Wala! Perez. 2 minutes and 34 seconds. Perez. Jersey number 9. Perez. Alinasa. Wala pa rin ang jersey number 26. Oh, magkakampi kayo. Huntulaga. Miranda. Wala rin ang mandapan. Wala rin ang Jesus. Jersey number 18. Jesus. To Perez. Jersey number 9. Perez sa ilalim. Oh! Basket goal para kay Perez. Jesus. Ay! Isip by jersey number 9. Perez. To Alinasa. Easy. Good ball. Jesus. Easy lang! Easy! 1 minute, wala! Last 2 minutes. 1 minute and 44 seconds na. Basket goal para kay mandapan. Wala! Alinasa. Jersey number 7. Alinasa. Ay! Sudacio. Wala pa rin ang Alinasa. Basket para kay Alinasa. 1 minute and 33 seconds. Wala! Easy lang! Easy! 1 minute and 25 seconds. Mandapat, jersey number 6. Basket goal para Mandapat. Jesus. To Perez. Jersey number 9. Perez. To Alinasa. 5 for 3. Wala kang rebound by Alinasa again. Basket goal para kay Alinasa. Jesus. Segundo na lamang ako. Jesus. Jersey number 9. Miranda. 5-14. Pero pinasa ay jersey number 25. Basket goal. 34 seconds. Our time remaining for the last quarter. Jersey number 26. Wala pa rin ang jersey number 9. 3 points para kay Perez. 18 seconds. Oh, Jersey easy! number 0 Miranda. 13 seconds!